مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نوينا قراءة راتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بهرس والدينا ووالدكم خاصة وموات المسلمين والسماعة عامة، إن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الفاتحة للرئيس والشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه جميعا والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أن الله يعلي درجات من الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أن الله إلى روح سلم هاجر الله أحمد بن عيسى أستاذ الأعظم في المقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا عبد الرحمن المستقى وجميع سادتي علي أبي علي عباد الله الصالحين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ولي درجات من الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا قرث الأنفاس وعالم الأبراس نور الغاز حبيب مر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي باراس سيدنا صالح بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وعقيل بن عبد الرحمن جدي عبد الرحمن بن عقيل وعقيل بن سالم ثم إلى روح أبي سالم بن سالم عبد الرحمن بن عبد الله بن مر الحبيب علي بن حسن العطار بن جعفر بن محمد بن بكر بن عبد الله بن طالب بن صالح بن عبد الله وأخوه أولادهم عبد الله صالح بن صالح ثم الحبيب محمد بن حسن محمد بن سنقل محمد بن حمزة ثم إلى روح الحبيب أنا عبد الله بن علي بن حسن ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسن العطار صاحب أحمد بن عبد الله بن طالب العطار صاحب محسن بن محمد العطار صاحب علي بن حسن العطار ثم إلى رجل سالم سالم محمد سالم علي محمد جد عبد الله بن سلمة العطار بن سالم الوالي محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطار الوالي الأشرف البرقية خالد سلمة عمي علي بن جعفر زوجتي فضل سيدنا أخي أنيس محمد بن صالح ووالدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين والمسلمات عاما الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنوا الجنة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفاتحة إلى الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى أرواح مشايخ الصوفية المحققين في مشارق الأرض ومغاربها وإنما كما أرواحهم مشايخ ذكر التوحيد سيدنا عمر بن عيسى بركة وسمرقندي سيدنا عيسى بن محمد الحبشي أحمد بن هاشم الحبشي شيخ محمد بن أحمد بن مشهود أحمد بن عبد القادر باعث وجميع مشايخ ذكر التوحيد أنما كانت أرواحهم وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلقي درجات من الجنة وأن بأسرار من وارم علوم نفعات من الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل رسول ومعمول إصلاح الشأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحوالنا وأبنائنا وأولادنا وأحبابنا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية وأن الله ينور قلوبنا وقواليبنا مع الهدى والتقى والعافية والموت على دين الإسلام والإيمان إلى محنة ولا امتحان بحق سيدي والدي عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت نحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك أن نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا ومن معنا وما أنت أعلم به منا من عليه شوكة قلوبنا وجدرات بيوتنا وكل ما أنعمت به علينا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وأمانك وعيادك وجوارك وكنفك وسترك ولطفك كل شيطان مريد جبار عني وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احطنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بخير وعافية ورضا واستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. قبول تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف الإمام محي الدين بن أبي بكر زكريا بن يحيى الشرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى ونفعنا به ببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Pertama-tama kita bersyukur dapat kita berkumpul di Raudhah min Riyadhil Jannah setelah masing-masing beristirahat dan sholat berjamaah. Ada yang berbuka puasa, ada yang di dalam zikrullah membaca burdah
Al-Imam Al-Busiri ya Rabbi bil Mustafa, dan kita lanjutkan tadi bersama-sama membaca Ratibul Atas, Azizul Manal wa Fathi Babil Wisal, yang mulia isinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran dari akhir surat Al-Hashr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, sampai habis. Isinya adalah Asmaul Husna, di dalamnya Asmaul. Begitu pula di tengahnya ada akhir surat Al-Baqarah, ufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu juga surah-surah ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah yang mulia, yang banyak dengan dalil-dalil hadisnya. Alhamdulillah kita selesaikan dari awal Ratibul Atas, zikir adalah 17 zikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatil taammat, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, sampai habis. Sesuai dengan 17 rakaat sehari semalam. Kita sembahyang sehari semalam 17 rakaat. Maka zikirnya pun diambil keberkahan dengan 17 zikir. Nah, faedah-faedahnya banyak sekali. Karena semuanya bersumber dari ayat Allah dan hadis Rasulullah. Yang kita baca tidak keluar dari ayat dan tidak keluar dari hadis. Ada zikir, ada isti'adzah, ada soal, ada Quran, ada doa, ada isti'adzah, ada salawat, ada istighfar, ada taubat. Di dalamnya nggak ada yang menyimpang sama sekali. Nah, ratib ini adalah susunan daripada bacaan-bacaan yang mulia yang dibiasakan dibaca pagi atau sore, atau sekarang maghrib, nanti subuh kalau kita mau baca lagi, atau pagi, menjelang pagi atau menjelang sore, silahkan membaca 2 kali atau sekali. Dan nanti bisa diselingi dengan Ratibul Haddad. Begitu pula pengarang menyusunnya sekian 450 tahun yang lalu, dan mendapatkan keberkahan yang membaca dari murid ke murid, dari lisan ke lisan, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, sampai menyebar ke luar negeri. Dari kota Quraidah, kampungnya di Yaman, ya, Hadramaut. Beliau menyusun dan diminta untuk menjaga kampung daripada bahaya-bahaya kecelakaan atau kebakaran atau orang-orang sihir waktu itu, dari orang-orang jahat, perampok, pembegal, dari orang-orang yang membakar kampung, dan orang-orang musuh-musuh yang menyergap kampung-kampung, sehingga kampung itu sunyi, rapi, tenang. Orang-orang ngumpul di masjid membaca zikir, wirid, Allah selamatkan itu kampung dari bahaya musuh. Waktu itu ada penyerangan kampung, dan begitu juga paham-paham yang sesat akan menguasai satu kampung, sehingga inisiatif Al-Habib Umar membawa bacaan ini seperti menjadi bentengan untuk kampung kita, untuk rumah kita. Siapa yang membacanya dijaga 40 rumah dari kanan, 40 rumah dari kiri, 40 rumah dari depan, 40 rumah dari ke belakang. Dan diamankan rumah tangganya, diberikan oleh Allah keselamatan dari wabah, dari penyakit, dari sihir terutama, dari mata panas, dari orang hasud, dari orang zalim, dari segala-galanya, dari kebakaran. Dan itu isinya semuanya hadis-hadis Rasulullah. Kalau lebih luas lagi, insya Allah kalian buka di website saya, ada semuanya, saya sudah syarahkan arti-arti dan faedah-faedahnya di dalam Ratibul Atas, dan juga yang kedua, episode kedua Ratibul Haddad. Sudah saya tinggal cari di Habib Hud Al-Atas, ada tentang syarah Ratib Al-Atas dan syarah Ratibul Haddad. Nah, pembacaan ini tidak begitu saja turun-menurun, kecuali dengan guru, dengan syekh, dengan murabbi, dengan orang yang memberikannya dengan ikhlas, dengan diamalkan, dijaga, dirawat dengan tidak maksiat, dan menjaga sholat 5 waktu, menjaga wudhu, menjaga birrul walidain, menjaga daripada yang baik-baik, amal soleh, jauhkan, hindarkan maksiat. Memupuk ini wirid, memupuk ini ratib dengan perangi yang baik, sehingga insya Allah
doa kita baik, ya, doa kita mustajab, amal kita berkah, rezeki kita makmur, hidup kita bahagia, tenang, tentram, tidak ada yang ganggu, karena semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau-beliau, kakek-kakek saya dari 9 atau 11 kakek sampai Habib Umar itu menurunkan kepada putra-putranya, cucunya sampai terakhir tahun 26 kakek saya masuk ke Indonesia, Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Tahun 26 di Indonesia sudah ada waktu itu. Yang tenar adalah Habib Abdullah bin Muhsin di Bogor. Dan yang kedua Keramat Jati Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Beliau berguru kedua sesepuh Al-Attas yang tertua, dan juga ada yang di Bungur Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Mereka petua-petua pendatang sebelum kakek. Tahun 1800-an sekian di Indonesia, sudah ratusan tahun, 100 atau 200 tahun yang lalu. Nah, mereka menyebarkan ini semua ke Indonesia, ke Jawa, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke mana-mana, dari ratusan atau 200-300 tahun yang lalu. Sampailah terakhir kakek saya menjadi orang tua, kan saling berganti umur, yang tua-tua meninggal. Di antaranya tadi saya fatihahkan, dari guru ke guru banyak sekali, nggak sebut nama-nama, yang di Indonesia saja. Yang di Pekalongan, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang suka ada haul di bulan Sya'ban. Itu petua-petua Al-Attas yang datang ke Indonesia zaman-zaman dahulu, dan orang alim, wali min auliyaillah. Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Bogor, Empang, dan Keramat Jati Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, dan Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Nah, kakek saya di bawah mereka. Kalau mengalami, mereka sedang tua, kakek masih muda. Datang berdakwah di sini 60 tahun. Menyebarkan lagi Ratibul Attas. Sambil dia bukan hanya ratib saja, mengajarkan ilmu tafsir Quran, mengajarkan ilmu hadis, mengajarkan ilmu tauhid, mengajarkan ilmu fiqih, mengajarkan ilmu sirah dan lain-lain, turun menurun dari guru ke guru, terutama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, didampingi oleh Al-Habib Ali bin Hussein bin Ja'far Al-Attas, dan penceramahnya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan didampingi oleh kakek saya juga Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, dan Habib Salim bin Toha Al-Haddad, dan banyak lagi. Waktu itu saya mengalami semuanya. Itu nama-nama yang masing 50 tahun yang lalu saya mengalami. Umur saya udah 11 tahun atau sampai 19 tahun saya alami semuanya, mereka sudah habis. 11 masing kita alami, masing segar, masing hidup. Pas 19 tahun mereka sudah pada pulang, yang tua-tua. Tinggallah kakek tahun 80 meninggal. Nah, mereka memberikan titipan, wasiat, pesanan, ijazah, ya, sertifikat kalau kita, kepada anak dan murid dan yang dicintai, diberikan ijazah. Nah, perlu sekali ikatan tali untayan ijazah dari guru ke guru sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke pengarangnya tadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, itu mahal sekali, itu penting sekali, dan itu yang menjadi pokok. Berguru dengan guru yang menyambung sampai ke pengarangnya. Apalagi dari keturunannya, apalagi dari cucunya langsung, apalagi menyambung lagi ke atas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis dan ayat dan lain. Nah, ratib atas ini saya mendapat langsung dari kakek saya sampai umur 19 tahun bersama kakek setiap umur dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun udah didiri kita sholat, udah didiri baca ratib setiap maghrib dan setiap subuh. Diajak berdakwah dan seterusnya sampai 19 tahun beliau meninggal. Nah, ijazah demi ijazah, hari demi ijazah, di mana-mana dia mengajar, dia ijazahkan ratib ini kanan dan kiri, Jakarta, utara, barat, timur, selatan, jauh sampai luar kota, sampai ke Bandung, sampai ke desa-desa Sunda, kakek masuk ke Cibarusah, ke Lemah Abang, ke Cikarang, ke Kerawang, ke Purwakarta, Rawamerta, semuanya itu Bogor, Bandung, dia masuk. Zaman-zaman pemuda, waktu itu umurnya masih 26 tahun, berdakwah ke Indonesia sampai ke Jawa-Jawa, Gresik, Tanggul, ke Kediri, Malang, terus ke Semarang, masuk semuanya tempat-tempat yang ada haul.
Sekarang kita tinggal haul kita, haul Malang besar, haul Pekalongan, haul Gresik, haul mana lagi? Haul Tanggul, ya itu yang besar-besar. Nah, dahulu itu kita masih muda menghadirinya semuanya. Nah, di dalam kehadiran itu mereka membaca Ratibul Atas, disusun atau diteruskan oleh yang berkaitan dengan cucunya langsung. Nah, di waktu itu kakek saya pembacanya, orang tua yang dituakan, yang alim lah istilahnya, maka mendapatkan ijazah dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru. Kita nyambung sekarang, ibarat kita nyantol ini sekarang. Ini satu kepada saya, ini kepada saya, ini kepada saya, ini kepada saya. Bapak itu hadir kan, dengar dari tadi? Hadir semuanya, jangan ada yang ngelamun. Ntar dia ngomong, dia nggak tahu kemana. Yang sebelah sana juga hadir, dengar? Hadir, dengar bacaan semua. Yang Ustadz Marwan, ya nyambung nih. Nah, ijazah nyambung iketan bacaan Ratibul Atas. Hadir, ingat bacaan tanggal, hari, ini malam, itu semuanya hadir. Anak kecil pun nanti dia bakal ingat nanti dia. Apa yang saya ngomong dengar nggak tadi? Dengar. Cerita-cerita. Nah, Pak Rari, Pak Damiri terus hadir semuanya, saya liatin semuanya. Alhamdulillah. Nah, ini ijazah bacaan Ratibul Atas dari kakek saya Abdullah bin Salim Atas, dari gurunya ke gurunya, dari orang tua saya, dari guru-guru saya, dan sampai langsung saya ke negerinya, ke kampung tumpah darah kakek saya di sana, dan di sana kepala sukunya dan orang yang teralimnya memberikan ijazah kepada saya. Waktu itu Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Atas. Dia sudah umur 90 lebih, dan saya berkhidmat kepada dia, berlayani dia, dan berguru dengan dia, sampai disayang, sampai diberi ijazah. Ponakannya juga menjadi penggantinya, saya diberi ijazah lagi. Dan di sini di Jakarta banyak guru-guru. Di Mekah banyak orang-orang keturunan Al-Atas, juga petua-petua, orang-orang alim memberikan ijazah demi ijazah. Ya, kalau dihitung lebih dari 40 orang ya, yang sudah kita ikut. Masing-masing kita menyambung dengan guru-guru, khusus Al-Atas saja yang tua-tua mengambil ijazah Ratibul Atas. Dan saya sekarang ijazahkan secara satu persatu semuanya. Kita ucapkan saya terima ijazah membaca Ratibul Atas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas di pagi hari atau di sore atau di maghrib. Kalau bisa diistiqomahkan. Dari sekarang kita niat, ya Allah, saya terima ijazah ini. Mudah-mudahan saya amalkan dan anak keturunan saya, rumah tangga saya. Ya, jadi bekal untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. Kita mengaji ilmu, mengaji hadis, mengaji fikih, tapi juga diselingi dengan zikir. Zikir ini mulia. Satu jalan, zikir dan ilmu. Nggak bisa sendiri. Kalau nggak ada ilmu, kurang zikir. Kalau nggak ada zikir, kurang ilmu. Kalau kita punya ilmu, punya zikir, jalan bareng. Dua sayap. Kalau dua sayap, terbang nggak? Terbang. Nanti itu kita membaca ratib dulu, lalu kita marhaban. Naam. Tahlil fi baiti. Habis dari sini mau ke tahlil Bu Ninin. Dari Bu Ninin mau ke Duren 3. Duren 3 betul. Dari Duren 3 ke Tanah Rendah Abdullah. Dari situ baru ke Cakung. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hadis. Sekarang kita menuntut ilmu. Tadi saya bilang ilmu dan zikir. Jadi dua sayap, kita kemana-mana selalu ingat sama Allah, zikir, bacaan-bacaan dari hadis-hadis Rasulullah, dari tilawatul Quran, dan membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hadis yang ketiga yang kita sudah buka, maaf yang belum hadir, ya silahkan lihat di website yang lalu. Kalau nggak hadir, jadi kelewatan. Bagus baru dua hadis, dua hadis, saya nggak bisa ulang lagi karena kita lanjut. Hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini yang ketiga dari Arba'in Nawawi.
Al-Imam An-Nawawi mengarang 40 hadis ditambah 2 jadi 42. Kita baru sampai ke hadis yang ketiga. Hadis pertama walaupun sudah lewat tapi saya ingatkan ya, hadis pertama bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah segala amal-amal ibadah kita tidak diterima kecuali dengan niat. Jadi perkara apapun tadi kita niat semua membaca ratib, kita niat mau mengambil ijazah, kita niat mau amalkan. Sudah dapat dengan niat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah rukun Islam, namanya hadis Jibril. Hadis yang Allah turunkan, Jibril perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan tentang rukun agama. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Bertemu Jibril berupa manusia, menyaru seperti manusia, tidak dikenal oleh orang sahabatnya, bertanya kepada Nabi seolah-olah murid, dijawab oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Jibril sampai rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan terakhirnya tentang ciri-ciri hari kiamat. Kalau rukun Islam sudah hafal, ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Begitu juga rukun iman 6, rukun iman beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian. Dan yang keenam adalah beriman kepada qadha dan qadar yang baik dan yang buruk. Yang ketiga rukun ihsan, ada 3, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apabila engkau beribadahlah dengan baik kepada Allah semata-mata engkau melihat Allah, memandang Allah, menghadap Allah, munajat kepada Allah. Kalau tidak, Allah melihat kita, menyaksikan kita, ya. Di dalam rukun ihsan, rukun iman, dan akhirnya ciri-ciri hari kiamat. Nabi Muhammad berkata, nanti akan terjadi akhir zaman seorang anak durhaka kepada ibunya. Yang kedua, orang-orang yang dahulunya naplak kaki dan orang-orang tembogel, orang-orang yang pengembala domba, unta, menjadi orang-orang kaya besar di tengah Mekah. Membangun hotel-hotel di Mekah yang tinggi menjulang. Betul, sekarang di Mekah semuanya hotel-hotel Dahulu kakeknya, bapaknya penggembala kambing dan unta, pembogel, nggak punya baju. Itu sudah terbukti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara singkat saya ambil daripada hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadisnya semuanya di dalam Bukhari dan Muslim. Yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, juga yang kedua oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang sekarang hadis yang ketiga anaknya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia juga langsung, kalau dia dianggap berguru dengan Rasulullah sama dengan bapaknya. Bapaknya berguru dengan Rasulullah karena tua umur, si pemuda ini berguru dengan Rasulullah karena umur masih muda. Ya, seperti sekarang nih, maaf ya, saya anggap saya teman deh, jangan guru. Maaf yang tua misalnya Pak Riri, seumur sama saya. Tapi tuh anak berguru juga sama saya tuh. Tuh 3 tuh umurnya berapa dia? Berapa umurnya tuh anak? 10 mungkin, nggak ada 12. Nah, begitu. Waktu Sayyidina Umar berguru sama Rasulullah, sama umurnya sama Rasulullah, beda sedikit sama Rasulullah 10 tahun. Tapi anaknya masih muda. Itu bagusnya begitu. Ya, karena dia anaknya murid Rasulullah, bapaknya murid Rasulullah. Ada lagi cucunya murid Rasulullah. Bagus banget itu. Ya. Jarang itu satu dari sekian banyak sahabat. Abdullah bin Umar adalah pemuda yang dibanggai oleh Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya, mengikuti Rasulullah di dalam perbuatannya, mengikuti Rasulullah di segala tingkah lakunya, diikuti Rasulullah SAW, pakaiannya, duduknya, diperhatian Rasulullah SAW. Ada Abdullah bin Umar, sehingga disebut Al-Abadilah Sab'ah, anak pemuda yang namanya Abdullah, 7 orang hafal Quran semuanya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Harith, Abdullah bin Qais, dan yang terakhir Abdullah satu lagi bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Qais, Abdullah bin Harith, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, dari 7 anak-anak pemuda semuanya dibanggakan oleh Rasulullah SAW, penghafal Al-Quran. Pemuda waktu itu umur 15-an. Sudah pada balik semuanya, berguru dengan Rasulullah yang nama
7 Abdullah. Di antaranya Abdullah bin Umar ini anak-anak yang maju, yang lulus dengan angka yang tinggi dari pesantrennya Rasul. Dia meriwayatkan langsung, sami'tu Rasulullah. Hadis yang berbunyi dengan aku dengar langsung, ini hadis dari Rasul. Nah, apa bunyinya? Sama dengan yang hadis sebelumnya tentang rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Bunya arti dibangun, bina, pembinaan, pembangunan. Islam itu harus dibangun. Dengan apa? Dengan bangunan tiang-tiang. Orang kalau membangun tiang, sudut sana, sudut sini, sudut sini, sudut sini, sudut sini. Kuat, jadi bangunan kokoh, pondasi, dasar, asas. Apa? Seperti yang kita tahu ada 5 tiang, 5 asas, 5 rukun. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama. Syahadat artinya kita bersaksi, beriktikad, berkeyakinan, percaya, berikrar, bersumpah, berbaiat bahwa tidak akan berubah. Kita mengucapkan hidup dan mati, dan nanti akan dibangkitkan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nggak bisa kita jual belikan, nggak bisa kita gantikan dengan Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya, hambanya, dan rasulnya. Tidak bisa digantikan dengan siapapun menjadi rasul. Nggak ada. Nggak boleh seorang masih ada percaya ada nabi palsu. Ya, dahulu zaman nabi palsu diperangi oleh Rasulullah, bahkan dipenggal oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini sudah azan, kita sholat berjamaah, mudah-mudahan berkah rukun Islam dan sebagaimana tadi syahadat. Yang kedua sholat. Kita sekarang sholat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim min al-fitnah. Sallallahu alaihi wasallam. Azan. Setiap azan kita berhenti. Berkah insyaallah.